Okay, Gimto of the level coming up. Para mo sa ating konsulasyon na rin. Kung matiwasan. Kung matiwasan, champion na ang Team City. Okay, service to Jumel. Gawin sana ito ang kurti ha. Kanang may labot ha. Ay sponsor sa kurti. Gawin si. Ay kung tatong sponsor. Ono sila. O this multiple bakbakan right here at Puro Chico, Barangay Nagkakonsulasyon is sponsored by no other than our beloved Barangay Captain of Barangay Nagka, Captain Honorable Nelson Pongson, organized by PG Dumagit under the promotion of Tinang Dumagit. Oh, sino lang mga birds? Servisyo, Jiso. Pare-pares. Ayay. Laka. Ayay, para sa kapabunan din si Musiti. Nabuwa na? Samo ang tira ni Mr. Exclusive Robert Pasinas. Ono sino. Servisyo hapon. Jobert. Jobert, let it fly. Jobert again. Easy ball lang muna. Commercial Yamon is good. Landing cleanly. Inside the box. 2-0 na mga words. Service Yamon. Jobert. Tawa to ni goal. Only attack. Goal. Masyadong gigil si Jobert Locante. 2-0. Here comes Mr. Exclusive Jobert Pasinas para ano? Reggie Litin line. Jobert, binumpa sa ili. Sagdang yapon. Jobert again. Want to destroy. Gipas na ng Jason Roberts. Dos igualis na. Dos. Jason, budak, sagam. Corner shot ni Mr. Exclusive, sagdang yapon. Gibalikan. Goodbye prevent Sonsano. Away. Atong bali ni Lionel. Nada si PG. Dumagit. Atong Lionel. Final decision. Ball. Tuwan atong score. Servisyo na Silent Assassin. Kini para Chris. Silent Assassin. Ipusil. Bongkok. Dosono. Cebu City's ball. Shout out na yan, nag-consial Silso Gabunala. Shout out sa ni Tatay Gundran Mariga. Jason, di attack, yung dulita na yung Jason. Within striking distance na si Jason mga birds. Goal si Mr. Exclusive Jobert Pasinas. Shout out sa atong amiguhan si Clark. Shout out po Clark. Doso na to score ko lang po. Jobert pouring in. Jason. Kuha pa rin din. Mamma mia! Tinaw po si Mr. Exclusive Powers ang Team Konsulasyon. Bola sa Team City. Jason serving. Para iguality. Wala po. Super Mario is good. Dos iguales. Service Jason. Bang! Advantage ni Jason Tuloy. Striking distance. Pasok. Dos trees na. 1 point ahead ang Team Cebu City sa atong ginto. Service Jason. Jobert to Jumel. Kaniha.
Carlos, completely. Service to Jason. Reggie, wild shot. Apple. Wala, may rally ha. 3-0 run. I-competition sa servisyo ni Jason. Wala po, ikaw. Buntak ni Reggie, sumapit na naman. Size dos. Change card. 4 point lead in favor of the Cebu City. Atong game to of the main event. Shout out Winston. Ano, kung mag-over din. Yan. Servisyo, Jason. Size dos ha, Jason. City dos na. O, ang lamihan ng Chicharon, ang Maricel Anthony Chicharon, karkar number 1 Chicharon, kapalitan ninyo sa Francis Diaz, sa Sangat San Fernando, Abu Butsi Bunga, Poblacion Karkar, Guadalupe Karkar, sa Yuli Open diya sa Talisay, Kanso. City dos, bola sa ating Consolacion. Shout out sa Ardo Color Disco Mobile, basta Disco Ardo. Basta Ardo Disco. Shout out sa Jungin Construction Supply. Ya sa Panoy Poy. Sa managkaya yung Konsyal Rosali ni Joel Montalia. Joel! Ay! Tawa sa Nicol. What to destroy? Paming na defense of Cebu City. Together with Hapon. Yes, sir! City na. The lead is cut down to 4. Servisyo. Reggie. To Jobert. Game on! Wapa. Kontrol siya po mga birds. Reggie. Hapon. Wala. Rick. Coverage shot. Counter pick lang po. Wala. Kulapo. Gusto ng panunuan si Kulapo mga birds. Kulapo. Wala. Loading shots. Kami mula Kulapo. Grabe lang ako ramon, bikwat lang yung takla ko. Jumilukante, ilaukan tayo. Ibusog si Klapo. Ibo na lang tanan Klapo. Kaligitan sa upinsa. Klapo is the best. Tawa sa lingon. Pasok. Landing cleanly. 4 City na. 3 point lead. Yay! Jumil Lucante. Hapon na Jumil. Double para lata. Delivered by the silent assassin. Perfect shot. What a brilliant shot coming from the silent assassin. 5 City na. Duha na lang. Hapon. Bang. Jumil. Throwing bounce. Lakria, defending, countering team Consolacion. Bang! Nagkaputukan na. Bang! Lakria, buyungan pa yung Kulapo. Lakria, Kulapo. No easy shots coming from Kulapo. Kulapo, struggling na. Yay! Pagkakataon. Underneath the all-offering. Ang tira ni Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Size City na. 1 point ball game in favor of Team Cebu City. Servisyo Apon Karengalis. Reggie. Jason. Apon. Kulapo. Apon. Yay! Wala. Ay! Mamma mia! Iligpit sa bait niya sa Mayo. Ano na big event dito sa Lampas. Poblacion na lagi. Sponsor na sa Vargas Game Park.
sukangan din riyan mo na ito sponsor diya sa ato ang big event diya sa Lapas Poblasyon na lagi. Watch out mo, Pinsa Mighty. La, kaya, ayan, Reggie, pula po. Reggie, nice defense, shown by the silent assassin, Reggie Kaban. Away, tusok ang tira ni Jason. City, size, Consolation's ball. Ito, servisyo ng silent assassin para itabla. Hapon, pula po. Reggie, la kaya. Ayay, udit siya, kagad ng season. Dipindin ba yapon? Wala. Bil-to-bil action ng mga birds. Instinct, want to destroy. Wala. La kaya. Hapon, nice defense. Wala. Striking ng dipinsa sa team Cebu City. Pula po. Dependent by Joel. Pula po again. Relentless attack coming from team Cebu City. Joel. Counting. City Guarista. Simenon. Naikot na atong mga kabubol sila sa kilid. Igualis City. Service Reggie. Tukot. Susan Roses. Malamya ang kira ni Reggie. Inaabangan ni Jason. Hinay kay servisyo ha. Gilaw sa tiro ang servisyo Reggie. Reggie, tawakan Sir Aran. Calm down, calm down. City Igualis. Bola sa team Cebu City. Here comes Kulapo is the best. Reggie, Kulapo is the best. Apol, to the rescue. Kulapo. Mr. Exclusive Jobert Barsinas. Going in. Corner shot. Kuhan Kulapo. Apol! Basta! Shout out tayo sa team puno na di ano rin skillin. Ang team puno. Ang team puno na sila Ila, Janice, Tia, Nancy, Rubio, Tia, Ann, Nora. Ay, lumilungan din. Bang! Yay! Reggie Kaban. Reggie again. La kariha, momentum hasil din. Tawa sa Nigol! Brilliant move by Tawa sa Nigol. Nabi City, 2.3 in favor of Team Consolacion. Gusto bumawi sa ginto. Servicio Jumel. Tawa sa Nigol, Jumil Ducati. Kada dulitan na Jumil. Bang! Ay! Sabit si Jumil Ducati. City 9. At ang isa ninyo atong pagpakan diha sa Lusaran, inigapit sa 22, aduna tayo super class ipagpakan niya. Promoter na to niya, si Jubil Ducati. City na niya. Eh, kan season the pride of the Lord. Naghatang mas Jubil. Jobert! Out of coverage. Apol! Ato na kami kabayan. Novi City, service Apol. Last 3 na. Saktan mo Apol. Putukan mo. Jobert!
wala, signal na pinto na. Wala ko. Yay, Jobert again. Richie, isip ko lang muna. Richie, going for the kill. Sumubra. Ang tira ni The Silent Assassin. City Navy. City Navy. Nagkaputok ka na. Nagkaputok ka na, Sir Aral. City Navy. Servicio, Mr. Exclusive. Jobert Marcinas. Para 8. Yeah, Richie. Jobert, pinumpa sa ili. Kulang po, ang Jobert. Attack. Away. He scored. 8-9 na. 1 point ball game. Defense. Team consolation. Servicio. Jobert. Layay. Jobert. Kulang po. Answer by Jubel. Jubel. La. Kinubaan na spice patsungan eh. Net back. 9-8. Bola sa team consolation. Advantage sa team consolation by 1 point. Last 3. Hanat! Servicio na Silent Assassin. Ricky Cabal. Wala po. Let it fly. Overhead shot. Tumilukati. Pasok. Cheese. 8. Consolation is ahead by 2 points. Last 2 na. Servicio Ricky. Wala po. Tumilukati. Babing. Lah. Jobert Marcinas. Iya, kaya. Saktan mo Jubel. Ah, kuha pa Jason. Goal si Richie Cabal. Nako, Richie. Barat! Pangatlong pieces na out si Richie Cabal. Sa kanyang spot. Ay, Kaluya! Okay, akarin ang kuha na to diya sa servisyo. Ang guide. Okay na? O, wala po servisyo. Jobert. Toriji. Jobert again. Drop shot! Nakuha na. Lubog na ng pizza. Away. Navy. Jeez. Trilingan eh. Kinsa kay madakdaw na eh. Bil to bilang labanan. Navy Jeez. Servisyo mula mo. Jobert. Open it. Away. Jobert. Yes! Noibi. Hey. Noibi. Hey. Why not sound? Alam pa. Boy yan. Noibi. Servicio. Sumilukati. Tawag sa tigol. Ang lakas na ito. Wala. Counter ni Jobert. Ay! Bigla tinakuha pa dito. Richie Cabal. Nako, kinilipat pa. Sumisipigan, libril. Lipat-lipat ng mga words. Noibitis. Trailing kaya itong dua. Servicio Jason. Ay, Jubel. Lah, Jobert. Ay. Kulap ko sa mes. Babing ka naman. Tumul pa rin na. Kulap ko na naman. Awal. Si Jobert naman. Iguales si Zapatero del Bell.
This gonna be a good game. Equalities. Jubil Ducati, one to block. The service of Jason. Ay, wala. Gusto pasagin sa Team Cebu City. Ang ipinsa sa Team Possession. Nice goodness. Nicely coming from Team Cebu City. On si last ball. Jubil Ducati. Jason. Team Cebu City going to end this up. This ball game. Para daw sila, para champion. Jobber, depende na rin. Wala po, kinulitan na! Mula po, tinapos ang laban. Congrats mula po, Jobber at Jason. Sila atong champion sa atong pagpakaderin sa Purong 5 Barangay ng Kakonsolasyon. Good evening.